ठीक अच्छे गोटे वाक्य पढ़ा गोटे वाक्य पढ़ी आम आगे बढ़ा जो मैंने बाइबल आनी मो सहित बाहर करेंगे एब्री पुस्तक 13 अध्याय बाहर करंतु एब्री पुस्तक 13 अध्याय 8 पद पढ़ जीसु ख्रीष्ट काली आज और चिरकाल समान अटंती कहवा हालेलुया 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 हालेलुया। देखा जाए जीसु ख्रीष्ट काली आज और चिरकाल समान अटंती कहतु मोर प्रभु केबे बदलबे नहीं बदलबे नहीं कहतु मोर परमेश्वर केबे परिवर्तन हेबे नहीं मात्र आमको परिवर्तन हेबार बढ़िया जो माने कहूछ बहुत भलो कथा आमे कोन हेबार अछि परिवर्तन हेबार अछि आज जेमति अछु काली सेमति रहबा की काली जेमति थिलु आज सेमति रहबा की नहीं मु काली जेमति थिली आज मु सेमति रहिबे ना मते कोन हेबार अछि बदलबार अछि मैं आज जेमति अछि काली मध्ये मु सेमति रहिबी नाही कोन हेबार अछि मते परिवर्तन हेबार अछि मात्र बाइबल कहे जे आमे माने जो परमेश्वर सेवा करूछु सेही परमेश्वर केबे मध्ये बदलंती नाही तांको ठारे कोनसी परिवर्तन नाही यीशु ख्रीष्ट प्रभु थिले प्रभु अछंती आउरी प्रभु एकिना रहबे प्रभु एकिना रहबे मु आपण मान को कहबा पई चाहूती आपण माने आ मु तांको पूजा कले भी प्रभु पूजा न कले भी से प्रभु आपण को मते से सुस्त कले भी प्रभु सुस्त न कले भी परमेश्वर ताहाको परि परमेश्वर के अछि आपण मान को मु कहबा पई चाहूती जे यीशु सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर तंती यीशु को परि परमेश्वर के अछि यीशु को परि परमेश्वर के अछि तांको परि समान हैला बोली कोनसी व्यक्ति अछंती कि ना तांको सहित समान हैला बोली कोनसी भूत प्रेत अछंती कुडुमा डाइनी छोटी देवता किछि अछि जो माने बाइबल काढबार असुविधा होछि बाइबल आराम से रखंतु सुनंतु हां सुनबाटा बहुत भलो ध्यान सहित सुनंतु यीशु को परि के समान ही परबे समान ही परबे नहीं से पूर्व रे थिले वर्तमान अछंती और भविष्यत रे से तांकर आरंभ नहीं कि शेष नहीं सही परमेश्वर सेवा हमें करूछु प्रिय भाई भणी माने यीशु ख्रीष्ट मृतमान को उठाइले 5टा रोटी 2टा माछ हजार हजार लोकों को खुआइले से पानी ऊपर चली चली गले समुद्र ऊपर ए सब विषय ठारू महान विषय हैला से मृतमान को मध्य उठिले मृतमान को मध्य उठिले आपण एमिति कु कबर देखिचंती आज खाली अछि पृथ्वी रे जतकी सब लोक मरी किना कबर रे माटी भितरे मिसी गले सब कबर रे अछंती मात्र आमर परमेश्वर कबर रे नहांती से उठिचंती हालेलुया से उठिचंती सेति पई मु कहूची जे आमर परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर से सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर कोंतु मोर प्रभु तुल्य के ही परबे मोर प्रभु को परि के ही परबे नहीं प्रभु को गौरव हो आपण को मते एति पई से डाकले आमे ताहां को परि हेबा आमे ताहां को परि हेबा जॉन लेखुचंती प्रिय माने आमे ईश्वर को संतान अटू मात्र एबे जाए आमे कोन हेबु जानि नाउ मात्र गोटे विषय आमे जानिछु जेबे से महापराक्रम गौरव महिमा रे मेघमाल से प्रकाशित हेबे जेते बेले आमे तांकु देखिबा ना से जेमिति अछंती आमे मध्य सेमति हे जिबा हालेलुया एति पई हमर परमेश्वर हमकु डाकिले देखंतु आपण टिके ए साई भितरे टिके ओनाओ बाहर थिबा लोक मान को देखो एटी बसबा लोक मान को देखो यीशु ख्रीष्ट आमको तांको परि हेबा पई डाकले धीरे 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 हमर जीवन रे परिवर्तन होउची कि नहीं हमर पूज्य मन आगे जेमति थिले एबे सेमति अछंती कि ना से सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर सर्वोत्तम परमेश्वर प्रभुंकर गौरव हो आपण मानकु मो गोटे वाक्य पढ़ी उत्साहित करी परवर्ती समय प्रभु दास
ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ କଢେଇ ନେବେ। ଆପଣ ମାନେ ମୋ ସହିତ ବାହାର କରିବେ କି ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 5 ଅଧ୍ୟାୟ। ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 5 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦ। ପରେ ସେମାନେ ସମୁଦ୍ରର ପରପାରସ୍ଥ ଗରାସୀୟ ମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ତାପରେ ପଢ ଆଗକୁ। ଯୀଶୁ ନୌକାରୁ ଓହ୍ଲାଇବା ମାତ୍ରେ ଜଣେ ଅଶୁଚି ଆତ୍ମାବିଷ୍ଟ ଲୋକ ସମାଧି ସ୍ଥାନରୁ ବାହାରି ତାହାଙ୍କୁ ଭେଟିଲା। ଦେଖ ଏଇ ଘଟଣା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ। ଆମେ କଣ ବୋଲି ଲେଖାଯାଉଛି, ପରେ ସେମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ଆଉ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ସମୁଦ୍ର ପାରି ହେଇ କୋଉଠି ଯାଉଛନ୍ତି? ସେମାନେ ଗରାସୀୟ ମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଯାଉଛନ୍ତି? କେତେ ହଜାର ଲୋକର ସଭା ଅଛି। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମିଟିଂ ପାଇଁ କିଏ ଡାକିଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଫୁଲମାଳ କିଏ ସଜାଇଛି? ମତେ କୁହନ୍ତୁ, କେତେ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି? ଜଣଙ୍କର। କୋଉଠି ଯାଉଛନ୍ତି? ଏ ପାରିରୁ ସେ ପାରି, ସମୁଦ୍ର ପାରି ହେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେ ସେଇ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ବାହିନୀ ଭୂତରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇ ସେ ସମାଜରେ ରହି ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ଚିତ୍କାର କଲା ପରେ ସେ ଚିତ୍କାର ସେ ଗାଁ ଲୋକ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ନ ଶୁଣିଲା ପରି କିଛି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମାତ୍ର ସମୁଦ୍ର ସେ ପାରିରେ ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ୱରକୁ ସେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜଣେ ଲୋକ ସେଠି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯିବି। ଜଣଙ୍କର ପାଇଁ ସେ ସମୁଦ୍ର ଲାଙ୍ଗିକିନା ସେ ଯାଉଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ଏକଲା ଥିଲି, ଏଠି ଏ ଗାଁରେ ଏକଲା ଥିଲି। ଗାଈ ଚରାଇବାର, ଆର ଘରେ ଖାଇବା, ତାର ଘରେ ଖାଇବା, ସେମିତି ହିଁ ବଢିଲା ବେଳେ ଯୀଶୁ କହିଲେ ସେଠି ଏକଲା ଥିଲେ ବି ମୁଁ ସେଠି ଯିବି। ରାମ ଭାଇ ଜେଲରେ ଏକଲା ଥିଲେ, ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୁଇଁ ସେଠି ଯିବି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ଆଜି ବଣପଦରୁ ଏକଲା ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ଯଦି କହିବେ ବଣପଦରେ ଏକଲା ଥିଲେ ବି ବାଗରା ଚର୍ଚ୍ଚ ସବୁ ମିଶିକିନା ସେଠି ଯିବେ କି ନାହିଁ? ଯିବେ। ଏକଲା ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏକଲାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସମୁଦ୍ର ପାରି ହେଇକିନା ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରୁଛନ୍ତି। ସାକ୍ଷାତ କଲା ପରେ କଣ ହଉଛି ପଢନ୍ତୁ। ସେ ସମାଧି ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରୁଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ସମାଧିରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ମରଲା ଲୋକ ଆକା ଥିବେ, ମଶାଣୀରେ ବଞ୍ଚିଲା ଲୋକ ଥିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ସମାଜରେ କିଏ ବି ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଘର ଲୋକ ନ ପାରି ଆୟତରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଥର ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଜଞ୍ଜିରରେ ବାନ୍ଧିଲେ, ଦୌଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧିଲେ, ନ ପାରି ଛାଡ଼ିଦେଲେ। କିଏ କେମିତି ଅଛୁ କି ମୋର ପିଲାକାର ମୁଇଁ ପାରବି ନାଇଁନି ବୋଲି ଭାବୁଛ? ଯଦି ସେମିତି ଭାବୁଛ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଆପଣ ନିଜର କରନ୍ତୁ। ମୁଇଁ ପାରବି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ମାତ୍ର ମୁଇଁ ଜାଣିଛି ତୁମେ ପାରବ। ତୁମେ ପାରବ। ଆପଣ କେବେ ନିରାଶ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆମେ ଯୋଉଟା କରିପାରୁନୁ, ଆମର ଜୀବନରେ ଯୋଉଟା ଅସମ୍ଭବ, ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ସହିତ ରହିକିନା ସେ ସମ୍ଭବ କରିବେ। ଏଠି ଆମେ ପଢୁଛୁ କଣ? ସେ ସମାଧିରେ ବାସ କରୁଥିଲା। ମନୁଷ୍ୟ ବଞ୍ଚିଥିବା ଲୋକ ମଶାଣୀରେ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜିର ମଶାଣୀ କଣ? ସିନେମା ହଲ। ଏପଟେ ଟିକେ ରବିବାର ଦିନ ଟିକେ ପରେ ଗୋଟେ 2ଟା 3ଟା ଭିତରେ ଆସିବେ। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ନିଦ। ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଉଠେଇକିନା ପଚାରବ ଭାଇନା କୋଉଠି ଶୋଇଛ? ଘରେ ତ ଶୋଇଛି। ପଚାରବ ମୁଇଁ ଘରେ ତ ଶୋଇଛି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମଶାଣୀ। ମଦ ମାନାର କି ଖୁସି ନାଇଁ। ମଦ ପିଇଲେ ଭଲ ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉଠି ବି ଶୋଇ ହେବ, ନିଦ ଭଲ ହେବ। ଜଣେ ପାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ଜଣକୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ଏତେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଉଛ, ଏତେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣ, ମଦ କାହିଁକି ଛାଡୁନ? ସେ କହିଲେ, ଶୁଣ, ଆମର ପାଷ୍ଟର ଦିନେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସରେ ପାଣି କଲେ, ଆହୁରି ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସରେ ମଦ କଲେ। ହେଲେ ଯୋଉଠି ପାଣି ଅଛି ସେଠି ଗୋଟେ କେଚୁଆକୁ ବୁଡାଇଲେ, ସେ କେଚୁଆ ମଲା ନାହିଁ। ଯୋଉଠି ମଦ ଅଛି ସେଠି ସେ କେଚୁଆକୁ ବୁଡାଇ ଦେଲେ। ବୁଡାଇଲାରୁ କେଚୁଆ କଣ ହେଇଗଲା? ମରିଗଲା। ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଶରୀରର ଜୀବାଣୁ କେମିତି ମରବ ଆଜ୍ଞା ନ ପିଇଲେ? ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପିଉଛି। ଏମାନଙ୍କୁ କେମିତି ବୁଝା ହେବ? ଆମେ ସେମିତି ମଶାଣୀରେ ଥିଲୁ, କିଏ ବି ଆଇଲେ ନା।
घर लोक किए आसले नाई आमर बंधु बांधव किए आमको पचारे नाई धन्य से स्वर्गर परमेश्वर आमको पाइबा पाई समुद्र पारी होई आमको खोजी खोजी से आम निकट में आस आमको देखले आमको से कौन कले सुस्थ करदे नुआ लुगा पिंधाइले आमको पाद तले बसबार से शिखाइले प्रभुंर गौरव हो आपण गाँव एकला अच्छा ना आपण गोटे भल मन धारण करंतु आउरी 10टा गाँ आपण साक्षी हो आपण 10टा भाई पाई 10टा परिवार पाई आपण आज निष्पत्ति नियंतु प्रभु आपण जीवन में जो कार्य करिसंती सेटा को आपण गुप्त रे रखंतु ना आपण अन्य मान को कहंतु आपण बेनिफिट पाइले आपण को मां आपण को बापा भाई बंधु आज कोठी अछंती मशाणी रे थिला परि लागु नाही तो आमे भाबुचु कोन सिनेमा हॉल बहुत भलो बिल्कुल भलो नाही मशाणी किए किए बोले अयोध्या से प्रशंसा कहीं एमती हो कारण से माने जानी ना भूत लगी आज अनेक भाई भौणी माने से भूत आत्मार प्रभाव रे विभिन्न स्थान से आमे मध्य सेमिति थिलु परमेश्वर आमको खोजी खोजी से आम निकट से सर्वोत्तम परमेश्वर अटंती से सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर अटंती आम गीत गाउछु कौन बोली गाउछु तू धन्य है सर्वश्रेष्ठ है तेरे जैसा नहीं और कोई तू धन्य है सर्वश्रेष्ठ है तेरे जैसा नहीं और कोई हालेलुया 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 से अति उत्तम परमेश्वर तांको परि प्रभु हे पारे केतटा देवादेवी को आमे सेवा करिछु मात्र तांको परि परमेश्वर को आमे कोडी देखिना आमे तांको खोजी ना से आमको खोजिले आमे जानि नथिलु से हमर जत्न नउथिले मातार गर्भरे आमर पिंड तैयारी न हेबा पूर्वरु से हमको जानिथिले गुप्त रे से हमको निर्माण कले आश्चर्य भाव रे से हमको कोन कले सृष्टि कले तांकर गौरव हो प्रिय माने सेही परमेश्वर को सहित आमे सदा सर्वदा चलिबा तांको आज्ञा भव हेबा तांको आगमन पाई प्रस्तुत हेबा सहित अन्य मान को मध्य एई नौका भीतर को नै आसीबा एहा परमेश्वर आदेश तांको आज्ञा प्रभु हम समस्त को प्रचुर भाव में आशीर्वाद करंतु।